Today we will learn about pollution and about some subtopics of pollutions. So pollutions itself in flowering plants, pollution refers to the transfer of pollen grain from anther of stamen. Last week ስለምን ተምረናል? ስለ parts of flowering plants አለ sepal, petal, stamen and pistil የሚለውን አይተናል. Then the keywords what's complete flower, perfect, incomplete or imperfect የሚለውን. So let's revise this one. Female parts ላይ ምን አለ? Pistil አለ. Pistil it does include stigma, style, ovary. Male part ላይ ምን አለ? Stamen አለ. Filament, anther and covered with pollen. Then ምን አለ? Parts of flowers ነው እያየን ያለ ነው. Petal አለ, sepal, pedicle and receptacle. So እነዚህ ማሳያችሁ ለምንድን ነው? ምንማረው it's about this one, pollution. I'm sorry, እስካሁን pollution እያልኩ ነው. Pollination. Okay, so pollination ማለት እንዴት ነው? ከአንተር ወደ stamen reproduction የሚካሄደው የሚለው ነው። ዋነኛው የሚካሄደው ሜትድ በምንድን ነው? በፖሊኔሽን ነው ማለት ነው። In flowering plants, pollination refers to the transfer of pollen grains from anther of a stamen from male part to the stigma of the pistil to female part ነው ማለት ነው። ከሜል ፓርቱ ከአንተር of stamen to the stigma of the pistil from to female part. Pollination in flower can be self or cross pollination. Pollination ምን ሊሆን ይችላል? Self pollination ሊሆን ይችላል unless cross pollination ሊሆን ይችላል. In self pollination, pollen grain transfer can be between stamen and pistil on one flower or between flower on one plant. Self pollination የምንለው በአንድ ፕላንት ላይ or ደግሞ በአንድ flower ላይ pollinate ሲደራረጉ ከአንተር ወደ stamen ሲደራረጉ ምን እንላለን? Self pollination እንላለን ማለት ነው። In cross pollination, the transfer of pollen grain occur between two flowers on different plants. የተለያዩ ፕላንቶች ላይ ደግሞ pollinate የሚደራረጉ ከሆነ we call them the one cross pollination እንላለን። Self pollination በአንድ ፍላወር ላይ በአንድ አበባ ላይ ሆነው ከአንተር ወደ stamen ከአንተር ወደ ስቲግማ ሲሄዱ ምን እንላለን? Self pollination. And cross pollination የምንለው ደግሞ የተለያዩ ፕላንቶች or የተለያዩ ፍላወሮች cross pollinate ሲደራረጉ እነሱ cross pollination እንላለን። Pollination requires pollinating agents such as insects or wind. There is a strong relationship between the nature of the flower and pollinating agents as summarized. Okay, ስለዚህ ከዚህ አንተር ወደ stamen ወደ ስቲግማ ትራንስፈር የሚደራረጉበት ወይ ምን እንላለን? ፖሊኔሽን ብለናል። ይሄን ደግሞ ከአንተር ወደ ስቲግማ ፖሊኔት እንዲደራረጉ ምን ያስፈልገናል? ክሮስ ኤጀንት ያስፈልገናል። ከአንዱ ወደ አንደኛው የተለያየ ቦታ ስለሆነ ማለት ኤጀንት ያስፈልገናል። ኤጀንቱ ምን ሊሆን ይችላል? ኢንሴክት ወይ ደግሞ ዊንድ ሊሆን ይችላል። There is a strong relationship between the nature of the flower and pollinating agent as summarized in the table. Okay, let's see the table one. Okay, insect pollinating flower and wind pollinated flowers ምንድነው ዲፍረንሳቸው የሚለውን ነው የምናየው። ኦኬ ኤጀንት ያስፈልገናል ብለናል። ፖሊኔት እንዲደራረጉ ፍላወሮች አንደኛው ኤጀንት ምንድነው? ኢንሴክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዊንድ ነው። ኢንሴክት የሚያስፈልጋቸው ፍላወሮች ምን አይነት ናቸው? ዊንድስ ምን አይነት ነው? ኢንሴክት የሚያስፈልጋቸው አይነቶች ምኖች ናቸው? ሃይ ብራይትሊ ከለር ፔታልስ። ፔታልስ የምንለው ምንድነው ተባብለናል? here is petal ከለርፉል የሆነ ኢንሴክቶችን አትራክት የሚያደርግ ነው። have brightly colored petals with pleasant and strong smell ያላቸው ከለርፉል የሆነ ብራይት ከለርድ የሆነ ፔታል ያላቸው ፕላንቶች ኦር ፍላወሮች ምንን አትራክት ያደርጋሉ? ኢንሴክትን አትራክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ዊንድ ጋር ስንመጣ ደግሞ ዊንድ ፖሊኔት የሚደራረጉት ፍላወሮች ኦር ፕላንቶች ደግሞ ምን አይነት ናቸው? have light or dull colors without pleasant and strong smell ከለራቸው ደግሞ ላይክ ዲም የሆነ dull light የማይስብ አይነት ፔታል ያላቸው ደግሞ ምንድን ናቸው? በዊንድ አማካኝነት ነው ፖሊኔት የሚደራረጉት ማለት ነው። ኢንሴክት ላይ ስንመጣ produce a lot of nectar or sweet carbohydrate
lots of nectar አላቸው እና sweet carbohydrate እነዚህ sweet carbohydrates ምንን attract ያደርጋሉ ኢንሴክትን attract ያደርጋሉ then produce pollen grains that are larger in size and sticky spinning which helps the insect to carry the pollen grains so እነዚህ ሳይዛቸው big ከሆነ or large ከሆነ easily bound pollinate አይደራረጉም ማለት ነው then sticky ናቸው okay here stamens are usually small and hidden in the petal stamens ደግሞ ምንድናቸው small ናቸው ካፒታሉ ስር ደግሞ hidden የሆኑ ናቸው ማለት ነው stigma is small and hidden deep inside the petal እነዚህ አይነቶች ፍላወሮች ይሄ ካራክተሪስቲክስ ያላቸው ፍላወሮች በምንድነው ፖሊኔት የሚደረጉት with insect agent here let's see wind pollinating flower wind pollinate የሚያደርጋቸው ደግሞ ምንድናቸው ቀደም እንዳልነው light color ያላቸው or dull or ደግሞ dim የሆነ ቦግ ያላለ ከለር ያላቸው ፍላወሮች ደግሞ በዊንድ አማካኝነት ነው ፖሊኔት የሚደረጉት and they do not produce nectar ምን ፕሮዲዩስ አያደርጉም sweet carbohydrate ፕሮዲዩስ አያደርጉም ስለዚህ ኢንሴክት ወደ እነሱ አይመጣም ፖሊኔት ሊያደርግ ማለት ነው the pollen grains produced are numerous smaller and lighter in weight lighter no so if it is lighter they can be blown by wind easily በነፋስ ደግሞ ሊወሰድ or pollinate ሊደራረግ ይቀላል ማለት ነው because it's smaller and lighter in size or in the weight okay the stamens are long and visible without petals እነዚህ ደግሞ long ናቸው እና visible ናቸው stamen ጋር እዚህ wind insect ጋር ስንመጣ those are small and hidden and stigma are featured or sticky and found hanging out of petals this is the characteristics comparison between insect pollinated and wind pollinated flower ማለት ነው that clear yeah it's clear teacher okay good okay here is the distinct stage in the reproduction of flowering plants following pollination okay the first one is pollen tube formation እንዴት ነው pollination የሚካሄደው ከፖሊኔሽን እስከ germination ያለው ፕሮሰስ ነው የምናየው pollinate ከፖሊኔሽን እስከ germination እስከሚበቅል ድረስ ያለውን ስቴጅ ነው ማለት ነው የምናየው pollen grains that land on the stigma from pollen tubes the first step is pollen tube formation pollen tube formation means pollen grains that are land on the stigma from pollen tube which grow down the style the male gametes move through this tube and reach the ovule የምንድነው pollen grain ከምን ሲመጣ ከአንተር ከሜል ፓርት ወደ ፊሜል ፓርት ከመጣ በኋላ ምንን ይፈጥራል pollen tube የሚባል ይፈጥራል pollen tube ከፈጠረ በኋላ the male gamete move through this tube then reach the ovule there is male part ይሆንና ከስቴመን ከአንተር ይመጣና ምን ላይ ላንድ ያደርጋል ስቲግማ ላይ ላንድ ያደርጋል ስቲግማ ላይ ላንድ ካደረገ በኋላ ደግሞ ምን ይፈጥራል pollen tube ይፈጥራል የባክቴሪያዎቹ ማሳያችሁ በደንብ ክሊር እንዲሆንላችሁ ነው so ላንድ ካደረገ በኋላ ስቲግማ ላይ ምን ያደርጋል the male gamete move through this tube and reach the ovule ovuleን ሪች ያደርጋል ያገኛል ማለት ነው then ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው fertilization this is the union of male gamete and female gamete occur in the ovule within the ovary as a result a zygote that develop into a seed embryo will be formed male gamete እና female gamete union ካደረጉ በኋላ ምን ይፈጥራል zygote last year if you remember it ምን እንላለን መጀመሪያ fertilization ልክ እንደተካሄደ union of male and female gamete react ካደረጉ በኋላ we call that zygote develop ያደርጋል that develop into a seed embryo will form the third one is seed and fruit formation following fertilization ከተካሄደ በኋላ formation of seed embryo አለ that the ovule mature into seed ovule ወደ ምን mature ያደርጋል ወደ seed while the ovary matures into a fruit then ovule mature ካደረገ ወደ seed ይቀየራል
ኦቫሪ ደግሞ ማቹር ሲያደርግ ወደ ፍሩት ይቀየራል ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር አንተሩ ይመጣና ስቲግማ ላይ ላንድ ያደርጋል። ስቲግማ ላይ ላንድ ካደረገ በኋላ ፖለን ቲዩብ ይፈጥራል። ፖለን ቲዩብ ከፈጠረ በኋላ ኦቪዩል ሪች ያደርጋል ማለት ነው። በፖለን ቲዩብ አማካኝነት ይችን ኦቪዩል ምን ያደርጋል? ሪች ያደርጋል። ይችን ኦቪዩል ሪች ካደረገ በኋላ ደግሞ ምን ብለን ፈርቲላይዜሽን ከኤጓ ጋር ዩኒየን ይፈጥራል። ሜልጋሜት በዚህ የመጣችው ሜልጋሜት እና ኤጓ ዩኒየን ይሆናሉ። ደን አፍተር ዳት ዊ ኮል ኢት ፈርቲላይዜሽን ደን ዛይጎት ይፈጥራል ማለት ነው። ደን ኦቪዩሉ ማቹርድ ከሆነ በኋላ ወደ ሲድ ይቀየራል። ይሄ ኦቫሪ ደግሞ ማቹርድ ካደረገ በኋላ ደግሞ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ፍሩት ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ፍሩትነት ከተቀየረ በኋላ ደግሞ ምንድነው? the fourth step is seed dispersal. This is a mechanism of scattering seed around or away from the parent plant. Seed dispersal, like pollination, require agents such as animal or wind animal, insects. So ይሄን ፕሮሰስ መጀመሪያ ይሄን ሴም ላይክ ምን ላይ ፓይን ትሪ ላይ እንደተማርነው ፖለን ቲዩብ ፎርሜሽን የመጀመሪያው ምንድነው? ከአንተር ወደ ስቲግማ ላንድ ካደረገ በኋላ ደን ፖለን ቲዩብ ይፈጥራል። ፖለን ቲዩቡ ደግሞ ሄዶ ኦቪዩልን ሪች ያደርጋል። ኦቪዩልን ሪች ካደረገው በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ከምን ጋር ከኤግ ጋር ዩኒየን ያደርጋል። አፍተር ዘ ዩኒየን ኦፍ ሜል ጋሜት ኤንድ ፊሜል ጋሜት ምንና ምን ኤጉና ከአንተር የመጣው ሲድ ሚት ያደርጋሉ። ዩኒየን ካደረጉ በኋላ ምን ፈርቲላይዝድ ይሆናል? ዛይጎት ይፈጠራል። ከዛይጎት በኋላ ደግሞ ሲድ ፎርሜሽን አፍተር ኦቪዩል ማቹርድ ሲሆን ሲድን ይፈጥራል። ደን ኦቫሪ ማቹርድ ሲሆን ደግሞ ፍሩት ይፈጥራል። ደን ፍሩት ያዘ ማለት ደግሞ they are able to reproduce again። ከዛ ምን ይሆናል? ሲድ ዲስፐርሳል ሲዱን ዲስፐርስ ማድረግ ነው። through what? through the agent pollination agent አማካኝነት አኒማል እና ዊንድ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሉፕ ነው ማለት ነው የሚሰራው። ራሳቸውን ፈርቲላይዝ ካደረጉ በኋላ ዴቨሎፕ ከሆኑ በኋላ ማቹር ከሆኑ በኋላ ድጋሚ ደግሞ ሌላ ፈርቲላይዜሽን ነው ማለት ነው የሚካሄደው እዚህ ጋር። ሲድ ዲስፐርሳል በምንና በምን አማካኝነት? በአኒማል እና በዊንድ አኒማልስ ዶስ አር ኢንሴክትስ። ደን ፋይናሊ 5 seed dormancy and seed germination መብቀል ይጀምራል። the fate of a seed landing at certain place with either dormancy or germination. A dormant seed is an inactive and waiting for favorable condition to start germination. dormant ምንለው inactive ነው። ምንድን የሚጠብቀው? ምቹ የሆነ ኮንዲሽን ይጠብቃል ለመብቀል ማለት ነው። to start germination. if there is enough water and nutrients the seed will break dormancy. inactive የነበረው favorable condition ካገኘ ደግሞ ዶርማንትነቱን ይለቅና አክቲቭ ይሆናል። and the seed embryo starts to develop into a seedling. Seedling means young and new plant. This process is called seed germination. The final step is seed germination. This is the stage. Here stage ነው ማለት ነው about pollination. Okay, next. Okay, seeds and seed germination. A seed contains 3 parts. ማቹርድ ካደረገ በኋላ ኦቪዩል ማቹርድ ከሆነ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ሲድ የሚፈጥረው ማለት ነው። Let's see about seed and seed germination. A seed contains 3 parts. The seed embryo, cotyledon or endosperm. Those are reserved for reserved food. And seed coat. ምን አላቸው? seed embryo, cotyledon or endosperm. endosperm ምንለው for monocotyledon ነው። and cotyledon, endosperm, those help for reserved foods and seed coat. 3 parts አላቸው። In angiosperm, the seed is additionally covered by fruit. Angiosperm additionally በምን cover ይደረጋል? በፍሩቶች cover ይደረጋል. Because those are covered seed ስላላቸው. Thus, it is called covered seed, as opposed to the naked seed of gymnosperm. Gymnospermoች ምንድን ናቸው? naked seed ናቸው. A naked seed has nothing on except its own seed coat. In seed, the seed embryo, its turn consists of radicle. Radicle የምንለው future root የሚሆነው ነው። Epicotyl, hypocotyl, and the plumule, the future shoot, as shown in figure 2.8. ይሄኛው ነው 2.8 ማለት ነው።
The cotyledon and endosperm of seed are food storing tissue essential for seed embryo. Seed embryo ምንድናት? future plant የምትሆነው ናት. Until it forms leaf and starch, manufacturing its own food. So let's see this one. 3 part አለው ብለናል. ምን ናቸው? seed embryo, cotyledon or endosperm. Here is cotyledon. ይሄ cotyledon ነው. እዚህ ጋር የምናየው ሞኖኮት ነው። ይሄ ደግሞ ዳይኮት። ሞኖኮት እና ዳይኮት ምንድነው ልዩነታቸው? ሞኖ ዋን ነው፣ ዳይ ደግሞ 2 seed ያላቸው ናቸው ማለት ነው። 2 seed ያለው ላይ ስንመጣ here is embryo. ይሄም embryo ነው for monocot. Example bean seed እና corn seed ነው የሚወሰደው። Then we call this one embryo. Here is embryo. Then cotyledon. When we come to dicot ላይ cotyledon ስንት ነው? 2 ነው። 1 2 እዚህ ጋር ደግሞ 1 cotyledon ነው ማለት ነው ያለው። ራዲክል ሶ የመጀመሪያው seed ስንት ፓርት አለው? 3 ፓርት አለው. Is one embryo. We call it this one embryo. Then the second one is cotyledon. On mono and di cotyledon. Cotyledon ደግሞ ምንድን ናቸው? endospermoች ናቸው ማለት ነው። cotyledon help for reserve food and seed coat. Here is seed coat. seed coat አላቸው። Then ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ምን አለ? It is the embryo. The seed embryo in turn consists seed embryo. ይሄ embryo ምን consist ያደርጋል? radicle. It is radicle. Future root. ሲያድግ germinate ሲያደርግ root የሚሆነው ፓርት ምንድነው? radicle ነው። And epicotyl and hypotyl and the plumable. ይሄ ደግሞ ምንድነው? future shoot የሚሆነው ነው። future shoot የሚሆነው ነው። እዚህ ፊገር ላይ እንደምናየው ማለት ነው። The cotyledon and endosperm of a seed are for food storing tissue. Help for food storing tissue. Essential for the seed embryo of future plants. ይሄም ለምንድነው food store የሚደረገው? embryo እንዲያድግ future ላይ ደግሞ plant ሆኖ እንዲወጣ ማለት ነው። Until it forms leaf and start manufacturing its own food. ስለዚህ ይሄ ምንድነው? radical future root ነው። hypocotyly and epicotyly. You see in detail radical future shoot ነው ብለናል። Then epicotyl, hypocotyl and the plumule is future shoot. future shooቶች ደግሞ stem እና ምን የሚሆኑ ናቸው? leaf የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። Okay, let's see the difference between dicot and monocot. Dicot seed and monocot seed. Dicot seed የምንላቸው 2 cotyledon are present in the embryo. እዚህ ጋር እንደምናየው 1 2 cotyledon ናቸው። Monocotyledon just 1. Cotyledon are fleshy and store food material. Fleshy and store food material. Reserve food ያደርጋሉ። Then እዚህ ጋር ስንመጣ monocot ላይ ስንመጣ cotyledon is very thin and lack food materials. Endosperm is absent. Where? Here in the dicot. Monocot ላይ ደግሞ it's large and well developed ማለት ነው። monocot ላይ the both seed and parts of seeds and the difference between dicot and monocot. So እዚህ ጋር ስንመጣ here is the keywords. What's cotyledon? Is embryonic fleshy leaf, usually 1 or more or 2 and found within the embryo of seed-bearing plants. It is food storing cotyledon. Food storing cotyledon that nourish the embryo as it germinates. So embryo ምን ያደርጋል? germinate እስኪያደርግ ድረስ የራሱን ፉድን ፕሪፔር ማድረግ እስኪጀምር ድረስ የሚጠቀመው ከፉድ ስቶሪንግ ከኮቲለደን ነው ማለት ነው። ኢንዶስፐርም ብለናል። ኢንዶስፐርም ምን ላይ ብቻ ነው የሚገኘው? ሞኖ ኮቲለደን ላይ ብቻ ነው የሚገኘው ማለት ነው። It's a food storing tissue that surrounds and nourishes the embryo. ምን ላይ? ሞኖ ላይ in the seed of angiosperm flowering plant. It is enlarged and well developed in seed having 1 cotyledon. Angiosperm የሚኖረው 1 cotyledon ያላቸው ላይ ነው ማለት ነው። or monocot seed እንለዋለን። Okay. Epicotyl is the first part of the plant appear after germination and extend the shoot above the soil. Above the soil ያለው first part of the plant ነው appear after germination. germination ከጀመረ በኋላ የምናገኘው first shoot ምንድነው? epicotyl. ሁለተኛው hypocotyl is the structure that can be
Here is epicotyl and hypocotyl. This one is epicotyl here. The first part after germination above the soil shoot የሚያደርገው epicotyl እንላለን. The first one ይሄ ደግሞ hypocotyl. It is the structure that can be observed after germination. Extend radical. Radical የምንለው future root ነው። ወደ future rootነት መጀመሪያ የምናገኘው hypocotyl ነው። ወደ future root extend የሚያደርግ ወደ radical extend የሚያደርገን below the root to form the root. Below the soil to form the root. ይሄ ደግሞ above the soil stem የሚሆነው part ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ root የሚሆነው part ነው። Plumule is the first bud or growing point of a plant embryo situated above the cotyledon. It develops into shoot system. Radical, it's a part of seed embryo that develops into a root. የሆነ ድምጽ ይመጣል። ከሆነ ሰው ድምጽ ይመጣል። Yes? የሆነ ድምጽ እኮ እየተሰማ ነው። Okay. I don't know የማን ማይክ እንደሆነ እኔ ጋር እያሳየኝ አይደለም፣ ግን እኔ የራሴን ሪፒት የሚያደርግ ነው የሚመስለኝ። የሆነ ሰው ማይኩን የከፈተ ካለ please mute your mic. Okay. So section 2.3, it's about photosynthesis. Photosynthesis ይታወቃል። ምንድነው? making food ነው። ፕላንቶች የራሳቸውን food prepare ያደርጋሉ ነው። But here is in detail. Okay, plants are capable of manufacturing not only their own food, but also food that can be consumed by animals. ፕላንቶች ምንድን prepare የሚያደርጉት? ፉዳቸውን prepare ያደርጋሉ, but it's not only for themselves, for others consumers, including animals and other plants. So plants prepare their own food by photosynthesis. They are called producers. ምን እንላለን? ፕላንቶችን producers እንላቸዋለን. Or autotrophs. Autotrophs are self-feeding. So ፕላንቶች ለራሳቸው ብቻ ምግብ ፕሮዲውስ የሚያደርጉ ከሆነ we call them autotrophs or self-feeding. But plants produce excess food that is consumed by vast organisms known as heterotrophs እንላቸዋለን. Feeding on plants and on one another. So ፕላንቶች ደግሞ excess foodን ምን የሚያደርጉ manufacture የሚያደርጉ ከሆነ for other vast organisms and for feeding other plants ምን እንላቸዋለን? heterotrophs እንላቸዋለን. Self-feeding ከሆኑ they are autotrophs, but if they can produce excess amount of food for other consumers, we call them heterotrophs. Okay, so photosynthesis ለማካሄድ or to make the preparing food, what are the tools or photosynthesis apparatus? ቱሎችን እኔ the mesophile layer. So mesophile layer ምንድነው? ተምረናል last week ላይ parts of leafን እየተማረን ነበረ። internal structure of leafን ስንማር the mesophile layer የሚለውን ተምረናል። It is the middle part of the layer, middle part of a leaf. So the mesophile layer of the leaf contains the large number of chloroplasts. If you remember it last week, it's the internal structure, last of 2 weeks, I think. Mesophile layer of the leaf consists of large number of chloroplasts and it is best positioned to trap the maximum amount of solar energy. Solar energy trap የሚያደርግልን mesophile layer ነው። Okay, the two distinct parts of chloroplast. Mesophile layer ላይ ምን አለ? Large amount of chloroplast አለ. So two different or distinct parts of chloroplast አለ። ሁለት የተለያዩ parts of chloroplast አለ. Those are ምንድነው? Granium and stroma. Granium and stroma. The first one is granium. So what is the difference between granium and stroma and what are their functions? Granium consists of stack of flattened sacs. Granium ምንድነው? It consists of stacks of flattened sacs, each of which is called thylakoid እንለዋለን። Thylakoid እንለዋለን. The granium contains the chlorophyll, enzyme and cofactor that participate in the light trapping phase of photosynthesis. And it is here that the light reaction takes place. Chloroplast አለ። Chloroplast ደግሞ two ምን አሉ? two distinct parts አሉ. The first one is granium, ሁለተኛው stroma. So the first one granium የምንለው, here is granium, flat. It consists of flat and stack of thylakoids.
ይችን ነው ይሄ the whole part ምን እንላለን? it's chloroplast ነው። mainly consists of ምንድነው? granium and stroma. stroma granium የምንለው ከምን ምንድነው ኮንሲስት የተደረገው? ከስታክ ኦፍ thylakoids. here is thylakoids የምንላቸው ማለት ነው። okay, and each of which is called thylakoid እንላለን። the granium consists the chlorophyll, enzyme and cofactor that participate the light trapping. ዋናው እዚህ ጋር የግራኒየም ጥቅሙ ምንድነው? ላይት ትራፕ ነው የሚያደርገው። እሱም ስራውን የሚሰራው በቀን ነው፣ ላይት ባለበት ሰዓት ነው ግራኒየም ሪአክሽኑን ቴክስ ፕሌስ የሚያደርገው። ዋናው ከምንድነው የተሰራው? it's stack of flat sacs. we call it thylakoids ከምንለው ማለት ነው። ግራኒየም ክሎሮፊልን ነው ሞር ኮንሲስት ያደረገው and their function is to trap light. ላይትን ትራፕ ማድረግ ነው ማለት ነው። ግራኒየም ይሄ the whole ምን እንላለን? ክሎሮፕላስት ነው። outer membrane አለው፣ then inner membrane አለው። በአውተር እና በኢነር ሜምብሬን መካከል ደግሞ ኢንተርሜምብሬን ስፔስ የምንለው አለ። then ይሄ ስታኮቹ sac of thylakoids we call them granium. then ሁለተኛው ፓርት ምንድነው? stroma aqueous fluid። የሄድ ፓርት ደግሞ ዋይት ነገሩ ዋይት ይመስላል ለኛ but they call it like colorless stroma ነው። okay, let's see the function of stroma. stroma is jelly like colorless matrix. jelly like structure ያለው ነው colorless matrix which is the site for sugar. photosynthesis ማለት ምንድነው? sunlighትን ትራፕ ያደርግልናል through what? mesophyll layer. mesophyll layer ደግሞ or chloroplast ላይ ደግሞ ግራኒየም አለ። የመጀመሪያው ግራኒየም ምንድነው ስራው? ላይትን ትራፕ ማድረግ ነው። ላይትን ትራፕ ማድረግ። ሪአክሽኑ የሚካሄደው ደግሞ it's only on the light time ላይ ነው። ስትሮማ ጋር ስንመጣ the second part of chloroplast ነው። chloroplast እሱ ደግሞ ምንድን it's jelly like structure colorless ነው which is the site for sugar or carbohydrate synthesis through carbon fixation. It is the form of sugar produced in the stroma that is direct or indirect converted to all organic compounds including amino acid, protein, lipids virtually found in all organisms. so የስትሮማ ስራ ደግሞ ምንድነው? ላይቱን ትራፕ ካደረገ በኋላ food in the site of sugarን ካርቦሃይድሬትን ሲንተሳይዝ አድርጎ ፉድ ወደ ምንለው ስትራክቸር ደግሞ የሚቀየርልን ስትሮማ ነው። the function okay, so photosynthesis ለማካሄድ ምንና ምንድነው የሚጠቅመን? ሰንላይት ያስፈልገናል፣ H2O ያስፈልገናል፣ ፕላስ ምንድነው CO2 አይደለ? ከዛ በኋላ ውጤቱ ምንድነው? ግሉኮስ ፕላስ O2 ነው። O2 ሪሊዝ ያደርጋል። ግሉኮስም የሚፈጥርልን ፉድን ኦር ፉድ የምንለውን ካርቦሃይድሬት ሹገርን የሚሰራልን ፓርት ማን ነው? ስትሮማ ነው ማለት ነው። ግራኒየም ዋናው ስራው ምንድነው? ቀን ላይ ብቻ ነው የሚያካሂደው then ሰንላይትን ትራፕ ማድረግ። ስትሮማ ደግሞ ምንድነው? ትራፕ ከተደረገ በኋላ የመጣውን ሰንላይት ኤነርጂ ተጠቅሞ ደግሞ ሹገርን ሳይት ኦፍ ሹገር ነው ካርቦሃይድሬት ሲንተሳይዝ ማድረግ through carbon fixation. It is from the sugar produced stroma. It's directly or indirectly convert all organic compounds. እነዚህን አሚኖ አሲድ፣ ፕሮቲን፣ ሊፒዶችን ተጠቅሞ ምን ያደርግልናል? ፉድን ፕሮዲውስ የሚያደርግልን ኦር ፕሪፔር የሚያደርግልን ስትሮማ ነው ማለት ነው። okay, here is the figure. granium, stroma, inner membrane ያልናቸው then thylakoids it's ምንድነው? ስታክ። የነዚህ ስብስብ ደግሞ ግራኒየም እንላለን። ላሜላ or lumen የምንለው ደግሞ ምንድነው? lumen it's a narrow aqueous space ምን ላይ የሚገኝ? thylakoid ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። membrane contains several types of protein including several enzymatic protein. thylakoid የምንለው ደግሞ here is the thylakoid, a membrane bounded compartments within the chloroplast. They consist of thylakoid membrane surrounding a thylakoid lumen. It forms the stack of disc called grana. grana ለመፍጠር or granium ለመፍጠር ምንድነው ዋናው? thylakoid ነው ማለት ነው። each single granium is function compartments at the site of light reaction in photosynthesis. then the middle one, this is lamella. እሱ ምንድነው?
it's a team member connect የሚያደርጋቸው ነው ግራኒየሞችን የተለያዩ ግራኒየሞች ይሄም ግራኒየም ነው ይሄም ግራኒየም ነው so እነሱ ደግሞ ኮኔክት የሚያደርግልን ምንድነው ላሜላ ነው ማለት ነው then they help in transporting material and energy between grana so photosynthesis apparatusዎቹ ምንድናቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ክሎሮፊል ላይ ሜሶፋይል ሌየር ላይ ዋናው የሚካሄደው ሜሶፋይል ሌየር ላይ ደግሞ ምን አለ ክሎሮፕላስት አለ ክሎሮፕላስት ፓርቱ ደግሞ ግራኒየም and stroma ነው ግራኒየም only takes place on the light reaction light ላይ ብቻ ነው stroma ደግሞ light ከሄደ በኋላ dark time ላይ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው okay light absorbing system in chloroplast light ደግሞ ፕላንቶች እንዴት ነው አብዞርብ የሚያደርጉት sunlight or white light is made up of different colors when it's passed through rain በሚዘንብበት ጊዜ ምን እናያለን rainbow like እናያለን ማለት ነው it's split into 7 colors called spectra these colors are violet indigo blue green yellow orange and red nature then in plant chlorophyll absorb mainly blue and red light for photosynthesis only ይሄን ሁሉንም ከለር አይጠቀምም ለክሎሮፕላስት ክሎሮፕላስቶች ሁሉ ሰብንም ከለር አይጠቀሙም የሚጠቀሙት ምንና ምን ብቻ ነው ብሉ እና ሬድ ብቻ ነው የሚጠቀሙት for their photosynthesis so blue እና redን ብቻ ነው የሚጠቀሙት sunlight has many colors but plants mainly use blue and red light color to make their food ስለዚህ blue እና red color መሆኑ ፕላንቶች እንዴት ነው ኖቲስ የሚያደርጉት ፕላንቶች ኖቲስ የሚያደርጉት በምንድነው by their wavelength of light wavelengthቸው ነው ማለት ነው wavelengthቸው here is the violet form and indigo blue green and yellow so ፕላንቶች የሚጠቀሙት only blue and red ነው የሚጠቀሙት for the photosynthesis and they notice by their wavelength okay is that clear እየቀጠልኩ ነው እኔ okay mechanism of photosynthesis ማነው የሚያነብልኝ mechanism of photosynthesis and ተማሪ mesh okay teacher photosynthesis is the sum total of two sub-reactions light reaction and dark reaction light reaction this is also known as the light dependent stage of photosynthesis it takes place in the granium where the light absorbing system mainly chlorophyll occurs here the granium is organized as a photosystem or a group of chlorophyll molecules and proteins and electrons transporting system transfer energy by moving electrons the PS consists of chlorophyll that absorbs sunlight maximally at blue and red range of light spectrum. Dark reaction. Can I continue? Or? Yeah, continue. Dark reaction, this is also known as light independent stage because it can occur in the absence of light as long as there is a sufficient amount of H+ and ATP. Adenosine transphosphate or ATP. It stores and provides energy for process like photosynthesis supplied from light reaction. During the dark reaction, H+ indirectly combines with CO2 in the stroma of chloroplast. The process is known as carbon fixation. Glucose or carbohydrate is the immediate result of dark reaction. The overall chemical reaction of photosynthesis can be summed up in the following equation. Okay, thank you. Okay, mechanism of photosynthesis ነው የምናየው። ቅድም ምን አየን? Tool of photosynthesis or photosynthesis apparatus አየን። photosynthesis apparatus ላይ ዋናው ምንድነው? Mesophyll layer ላይ chloroplast አለ. Then chloroplast have two parts, granium and ምንድነው? Stroma. Granium where the reaction takes place light ላይ. Stroma ደግሞ dark time ላይም react ያደርጋል.
ላይት አብዞርብ ካደረገ በኋላ ግራኒየም ፓርቱ ላይቱን አብዞርብ ካደረገ ምንድነው ስትሮማ ደግሞ ምን ማድረግ ነው ስራው? ፉድን ፕሪፔር ማድረግ ነው። በላይት በቀን ግራኒየም አብዞርብ ያደረገውን ላይት ተጠቅመው ዳርክ ታይም ላይ ደግሞ ስትሮማ ባይ ካርቦን ፊክሴሽን ምን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል? ሹገር ኦር ግሉኮስን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ሲስተም ነው የምናየው ሜካኒዝም ኦር ሲስተም ኦፍ ፎቶሲንተሲስ። Photosynthesis is the sum of total of two sub-reactions. Those two sub-reactions ምንድን ናቸው? Light reaction and dark reaction. Light reaction ምንድነው? It's known as the light-dependent stage of photosynthesis. It takes place in the cranium. ቅድም እንዳየነው cranium ላይ ምንድነው የሚደረገው? It traps the sunlight. Where the light-absorbing system, mainly chlorophyll, occur. Here the cranium is organized as photosystem. Photosystem means it's a group of chlorophyll, molecule, and protein. A group of chlorophyll and protein. And electron transporting system. Electron transporting system transfer energy by moving electron. Electron moves ሲያደርግ energy transfer ይደረጋል ማለት ነው። The PS means photosystem consists of chlorophyll that absorbing sunlight maximally at blue and red range of light spectrum. It talks about totally like as a revision cranium ነው ሪቫይዝ የሚያደርግላችሁ። ላይት ሪያክሽን እና ዳርክ ሪያክሽን አለ። ላይት ሪያክሽን የሚካሄደው cranium ላይ፣ ላይት ሪያክሽን ደግሞ ላይት ዲፔንደንት ነው። it's only work light ሲኖር ብቻ ነው። ምንድን ነው? it's where the light absorbing system mainly chlorophyll occur, then organized by PS and ETPS. PS it's what? Photosystem, group of chlorophyll molecules and protein. Electron transporting system ደግሞ ምንድን ነው? ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሲሆን ምን ይሆናል? ኢነርጂ ሙቪንግ ኤሌክትሮን ምን ያደርጋል? ትራንስፈር ኢነርጂ። ፒኤስ ደግሞ ፒኤስ ላይ ምንድነው? ፎቶ ሲስተም ላይ ኦንሊ ላይት አብሶርብ የሚያደርገው በብሉ ኤንድ ሬድ ሬንጅ ላይ ነው። ፕላንቶች ደግሞ ይሄንን ኖቲስ የሚያደርጉት ባይ ዴር ዌቭ ሌንት ነው ማለት ነው። ዌቭ ሌንት ኦፍ ዋት ከለርስ። ኦኬ ዳርክ ሪያክሽን ደግሞ ምንድነው? ስትሮማ የሚያካሂደው ዳርክ ታይም ላይም ስትሮማ ሪያክት ያደርጋል። those are light independent ናቸው። this is known as light independent stage because it can occur in the absence of light as long as there is sufficient amount of hydrogen and ATP, adenosine triphosphate. So ATP ምንድነው? it store and provide energy for process like photosynthesis supplied from the light reaction. You see ATP ምን ያደርጋል? ቀን ላይ የተቀበለውን በግራኒየም አማካኝነት ትራፕ ያደረገውን ኢነርጂ ስቶር ያደርጋል። then provide energy for the process of photosynthesis. ምግብ ፕሮዲዩስ እንዲሆን ምን ያደርጋል? ፕሮቫይድ ያደርጋል። in the time of dark reaction ላይት በማይኖርበት ሰዓት ማለት ነው። then during dark reaction hydrogen indirectly combines with what? CO2 ምንድን ነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ፉድን ፕሪፔር ለማድረግ ምንና ምንድን የሚያስፈልገን? CO2 and H2 አይደለ? then H2O ከH2O ደግሞ ምን እናገኛለን? Hን እናገኛለን። H plus hydrogen ሁለቱም ምን ያደርጋሉ? indirectly combine ያደርጋሉ። combine in the stroma of chloroplast. This process known as carbon fixation. Glucose or carbohydrate in the immediate result of the dark reaction. dark reaction ላይ የሚካሄደው ምንድነው? ስትሮማ ቀን ላይ የተሰበሰበውን ምን ኢነርጂ በኤቲፒ አማካኝነት ስቶር ያደርጋል። then provide ምግብ ለማዘጋጀት then ምን ይካሄዳል? ፎቶሲንተሲስ ቶታሊ ፎቶሲንተሲስ ይካሄዳል። ቀን ላይ ብቻ አይደለም የሚካሄደው ዳርክ ታይም ላይ or dark reaction ላይ ስትሮማ ፈንክሽን ያደርጋል ማለት ነው። the overall reaction chemical reaction of photosynthesis can be summed up in the following: CO2 plus H2O CO2 እና H2 አለ then ምን ያስፈልገናል? ሰንላይት through chlorophyll. ሰንላይት ትራፕ ከተደረገ በኋላ ዴይ ታይም ላይ or light reaction ላይ ትራፕ ከተደረገ በኋላ ምን ይፈጥራልናል? በስትሮም አማካኝነት ደግሞ ምንን ይፈጠራል? ግሉኮስ by carbon fixation ግሉኮስ ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? O2 ከፕላንቶች ሪሊዝ የሚሆነው ጋዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ then ይሄ ግሉኮስ ደግሞ ወደ ምንድነው እንትን የሚሆነው? ዲቫይድ የሚሆነው ወደ ስታርች
starch or sugar ማለት ነው ወደ starch እና cellulose divide ይሆናል ስለዚህ አሁን starch አንድ ሊፍ ላይ starch መኖሩና አለመኖሩን or ደግሞ ይሄ ፕላንት ፉድ ፕሪፔር አድርጓል አላደረገም የሚለውን በምን ቴስት እናደርጋለን ነው ኔክስት ቶፒካችን ቴስቲንግ a leaf for starch ምግብ ፕሮዲዩስ የሚደረገው ሊፍ ላይ አይደለም የሚቀመጠው then ያ ፕላንት ላይ ሊፍ ምን ፕሮዲዩስ ተደርጓል ፉድ ፕሮዲዩስ ተደርጓል or አልተደረገም የሚለውን ነው ቼክ እናድርገው how to test testing a leaf for starch is commonly biological experiment used to show photosynthesis has taken place so photosynthesis ተካሂዷል አንድ ፕላንት ላይ ፕሮሰሱን አየን አይደለ ቱሎቹን አየን ሲስተሙን አየን እንዴት ፕሮዲዩስ እንደሚደረግ ስለዚህ ይሄ ፕላንት ፎቶሲንተሲስ አካሂዷል or ምግብ አለው ለማለት እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው ነው so what you need የሚያስፈልገን ምንድን ነው it's a green leaf ቅጠል እንወስዳለን boiling water ያስፈልገናል alcohol ኢሳሎን ያስፈልጋል ቤከር ያስፈልገናል iodine solution ያስፈልገናል this is the requirement the first step የሚሆነው ምንድነው boil the leaf in water ከአንድ እስከ 2 ደቂቃ water አለን እዚህ ጋር then ምን ያስፈልጋል እዚህ ጋር burner ያስፈልገናል boil ማድረግ አለብን then ምን ሊፉን boil ማድረግ this kill the leaf and stop chemical reaction chemical reactionን ምን ያደርግልናል stop ያደርግልናል ሁለተኛ place the leaf in the alcohol or ethanol ከዚህ boil ካደረገን በኋላ አውጥተን ደግሞ ምን ላይ እንከታለን alcohol ላይ or ደግሞ ethanol ላይ እንከታለን separate በሆነ ምን put it in a hot water bath ከምን በኋላ ነው የምናስገባው እቺ ታስተያያችኋል ፈነል ነገር ራሷን የቻለች ኮንቴነር አለች ውሃ ውስጥ የገባች እዚህ ጋር ሊፍ ቀጥታ ገባ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ሊፉ ምን ላይ ነው የገባው ኢታኖል ላይ or አልኮል ላይ ካስገባን በኋላ መልሰን ደግሞ hot water ላይ እናስገባለን ማለት ነው this removes the green color or chlorophyll ኢታኖል ላይ or አልኮል ላይ ስናስገባ ምን ይጠፋል green color of the leaf ይጠፋል ማለት ነው then ሶስተኛ rinse the leaf in warm water and make it soft again ከዛ ምን እናደርጋለን warm water ላይ ደግሞ ከዚህ አውጥተን warm water ላይ እንከታለን then ከዚህ ከከተትን በኋላ ባዶ ምን ላይ ባዶ ፕሌት ላይ or ነገር ላይ እናስቀምጣለን then add iodine solution drop iodine onto the leaf iodine ደግሞ ምን ላይ ጠብ እናደርጋለን ሊፉ ላይ finally ሊፉ ላይ ካደረግን በኋላ iodine solutionን ሪዛልት ምን ይሆናል ብሉ ብላክ ከለር ከመጣ starch is present ምን ተካሂዷል ፎቶሲንተሲስ ተካሂዷል የሎ ከለር ከመጣ ደግሞ ምንድነው there is no starch or photosynthesis አልተካሄደም የሚለውን በዚህ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው is that clear how to test a leaf for starch yes teacher okay thank you let's continue transporting in plants ላይ how to transport mineral and water ይሄን ተምረናል so through ምንድነው vascular tissue አማካኝነት ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው ማለት ነው the arrangement of two transporting vessels those are xylem and phloem in the root they are collectively known as vascular bundles water and mineral are transported from root to the leaf via the stem through conducting vessels known as xylem water and xylem በምን አማካኝነት ነው በዳይለም water and mineral በዳይለም አማካኝነት ትራንስፈር ይደረጋል ከየት ወዴት ከሩት to the leaf via stem ከሩት ጀምሮ በስቲም አማካኝነት ወደ ሊፍ ትራንስፈር የሚያደርግልን ዳይለም ነው organic matter or food manufactured in the leaf is transported to the stem and root through another conducting vessel known as phloem phloem የphloem ስራ ደግሞ ምንድነው እስካሁን እያወራን ነው ፎቶሲንተሲስ ዳይለም የሚሰራልን ስራ ምንድነው water እና ሚነራልን phloem ደግሞ ምንድነው ፕሪፔር የተደረገው ኦርጋኒክ ማተሩ ምን ላይ ስትሮማ ላይ ፕሪፔር ይደረጋል አይደል ፉድ እነዛን ፉዶች ደግሞ ትራንስፈር የሚያደርግልን ወደ ስቲም ወደ ሩት ትራንስፈር የሚያደርግልን ደግሞ ምንድነው phloem ነው ማለት ነው እቺን አሁን ወደዚህ ሊስት አድርገን briefly የምናየው ማለት ነው mechanism of transport in plants
or system of transport in plant. The first one, uptake of water and mineral. Water from the soil first enter the root through root hair. Yeah, በሩት ሄር አማካኝነት መጀመሪያ water ወደ ምን ኢንተር ያደርጋል? ወደ root. These are elongated single cells that provide a large surface area, allowing more water to enter into the root. የሩት ሄር ደግሞ የሚጠቅመው ስራው ምንድነው? ሩት ሄሩ በበዛ ቁጥር ሰርፌስ ኤሪያው ይሰፋል። ሰርፌስ ኤሪያውን ያሰፋና water absorb የሚያደርግበት ኤሪያውን በዛው ልክ ይሰፋል ነው። Mineral also enter the root together with the water and the process known as absorption. ይህን ፕሮሰስ ምን እንላለን? Absorption. Water entering the root by absorption pass from cell to cell either by osmosis. Osmosis means only the movement of water only across the cell membrane and cytoplasm, or freely flow by diffusion. Diffusion means movement of any particle allow the cell wall. Thus, the water pass passively without spending additional energy from the cell across the root cell and reach the root xylem. So this is all about እንዴት ነው water and mineral uptake የሚሆነው ወደ other parts of planቶች እንዴት ትራንስፖርት ይደረጋል ማለት ነው። through what? through root በሩት ሄራች እንዲሁም በሩት ሄሮች አማካኝነት ሰርፌስ ኤሪያው ይሰፋል። ከዛ ወተሩና ሚነራሉን አብዞርብ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚካሄደው በምንድን ነው? በዳይለም። ሁለተኛው ሲስተም ትራንስሎኬሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር ኦር ፉዶችን እንዴት ወደ other parts of planቶች እንዴት ትራንስፖርት እናደርጋለን? What about the transfer of photosynthesized in the leaf of green plants? This is commonly called translocation, which is a shift or transport of food from the site of synthesis. The site of photosynthesis means ምንድነው? ምግቡ ከተሰራበት ቦታ which is leaf ላይ ነው ፕሮዲዩስ የሚደረገው to the site of utilization or storage or sink, which can be either steam or root. ወደ root ወደ steam ወደሚያስፈልጋቸው ፓርቶች ደግሞ እንዴት ትራንስሎኬት or ደግሞ እንዴት ትራንስፈር እናደርጋለን? Translocation occur through phylum. ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ትራንስሎኬሽን እንላለን። እሱም የሚካሄደው በምን አማካኝነት ነው? በፋይለም አማካኝነት, which is made up of living cell. It's active transport where the living phylum cell use energy obtained by metabolic process for the translocation. ይሄ ደግሞ mechanism of transport ነው. In plants, the first one is uptake of water and mineral. The second one is translocation of plants. Uptake of water and mineral, in generally, it's occur or done by xylem. Translocation ደግሞ በምንድን የሚካሄደው? በፋይለም ነው። ምግቡ ሲንተሳይዝ ከተደረገበት which is from the leaf ወደ other parts of planቶች ትራንስፈር የሚያደርግልን ወይ ምን እንላለን? It's translocation. It's occurred by or occur through phylum. So thank you for your attention. It's all about for today. See you next week for the response of plants. Then unit 2 እንጨርሳለን። Next week እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ unit 3 እንጀምራለን ማለት ነው። Okay. Thank you, teacher. God bless you. Amen. Thank you too. Thank you, teacher. Thank you.